हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने माशा पूनम बुटीक चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये कुर्ती। इस कुर्ती के गले पे ही सिर्फ कढ़ाई है, फ्रंट पे थोड़ी सी ये कढ़ाई है और बैक साइड भी इसका प्लेन है। आज हम इसको थोड़ा सा अलग और स्टाइलिश बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम ये मैचिंग कपड़ा, जो ये प्लेन कपड़ा है इसके अंदर पिंक कलर का, इस मैचिंग कपड़े से पाइपिंग बनाएंगे और गोटे से और लेस से इसको अलग ही लुक देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये गला बना लिया है इसका। अब हम इसके शोल्डर वेल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस कपड़े की पाइपिंग बना ली है। अभी हम चौक पे और आर्मोल्स पे लगाएंगे पाइपिंग। फ्रेंड्स, अब हम चाप पे पाइपिंग लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा सूट। हमने इसकी आर्मोल्स पे भी पाइपिंग लगाई है, गोटा लगाया है, और साइड में भी हमने पाइपिंग और ये गोटा लगाया है, और ये लटकन। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सूट पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।